अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपका और हमारा खूबसूरत सा तादेर कायम रह सके। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद वीडियो साबित होने वाली है, स्पेशल उन लोगों के लिए जिनके पास ऐसे जानवर मौजूद हैं जो लंपी स्किन की वजह से बीमार हैं, और जितने भी फार्मर्स हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि उनके लिए भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। और हम अखामखा गफलत में ही अपने जानवरों का नुकसान कर रहे हैं और अपने जानवरों को जो है वो मौत के दहाने पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लंपी स्किन को इतनी बड़ी इफेक्टिव बीमारी नहीं है जितने उसके नुकसानात जो है हम उठा रहे हैं। इसी हवाले से मैंने गुफ्तगू की थी, इंटरव्यू किया था आज से 2 दिन पहले डॉक्टर मोहम्मद अकरम खान साहब से। तो चूंकि उनकी आवाज़ का इशू था, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आप एक दफ़ा फिर जो है वो वीडियो बनाएं। तो डॉक्टर साहब के जितने भी जवाबात थे वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और मैं अपने सवालात जो है वो भी साथ साथ दोहराता रहूंगा। मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज तक हम इस बात का तय्युन नहीं कर सके कि लंपी स्किन ज्यादातर किस किस्म के जानवरों को इफेक्ट कर रही है, ज्यादातर किस किस्म के जानवरों को मुतासिर कर रही है। तो जिस पे डॉक्टर साहब का जवाब था कि हमारे देसी नस्ल के जो जानवर हैं, जो हमारे अपने इलाके की पैदावार हैं और उनमें कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुई, वो हाइब्रिड नहीं है, वो जानवर जो है वो सबसे ज्यादा इस बीमारी से मुतासिर हो रहे हैं और उनमें अमवात की रेशो जो है वो भी बहुत ज्यादा है। दूसरा, राजस्थान के बारे में उन्होंने कहा कि राजस्थानी जो गाय है वहां पर भी ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, और एक दो और नस्लों के बारे में भी उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि ये जो हाइब्रिड है इनके अंदर भी ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन जो डेथ रेशियो है, शरह अमवात है, वो कम है। दूसरा, मैंने एक क्वेश्चन किया जो मेरा ख्याल में हम सब के लिए जो है वो इंतहाई ज्यादा जरूरी है, और अगर इस क्वेश्चन पर हम इस क्वेश्चन और इस आंसर पर अगर हम अमल कर लें तो मेरे ख्याल में हम अपने कीमती और महंगे जानवर को जो है वो महफूज कर सकते हैं, मौत से बचा सकते हैं, इस बीमारी से बचा सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन किया था कि मैंने ये देखा है, डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि जो डेवलप फार्म्स हैं, जानवरों के जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, आप ऐसे समझें, तो वहां पर ये बीमारी तो मौजूद है लेकिन वहां पर शरह अमवात बहुत कम है। जबकि जो लोकल फार्म्स हैं, किसानों ने अपने घरों के अंदर जानवरों को पाल रखा है, वहां जहां पर भी बीमारी जाती है वहां पर कोई ना कोई एक आध जो है वो मौत किसी जानवर की जरूर वाकई हो जाती है। तो ऐसी क्या वजह है? तो डॉक्टर साहब ने इस पे $1 मिलियन जो है वो आंसर दिया, और बड़ा खूबसूरत आंसर दिया। उन्होंने कहा जो बड़े और डेवलप्ड फार्म्स हैं वहां पर प्रॉपर केयर की जा रही होती है, सफाई सुथराई का ख्याल किया जा रहा होता है, और सबसे ज्यादा और अहम बात जो थी वो जानवर की खुराक का बहुत ज्यादा ख्याल किया जा रहा होता है। इस पीरियड के अंदर जानवर को मुतवाजन खुराक दी जा रही होती है। तो मेरा किसान फार्मर से भी यही इल्तमास है कि अगर आप अपने जानवरों को महफूज करना चाहते हैं तो खुदा ना करे अगर आपके फार्म में या आपके जो घर में बांधा हुआ कोई भी जानवर है, वहां पर अगर ये बीमारी के कोई भी सिम्टम्स नजर आती हैं तो सबसे पहले जानवर की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, सबसे ज्यादा जो है वो जानवर की मुतवाजन खुराक का ख्याल रखें, तो आप अपना कीमती जानवर जो है वो इस मूजी मर्ज से बचा सकते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या किसी भी जानवर में मौत की वजह ज्यादातर लंपी स्किन वायरस बन रही है, या फिर इस वायरस से होने वाला जो बुखार है वो बुखार किसी जानवर की मौत की वजह बन रहा है? तो डॉक्टर साहब ने मेरे इस क्वेश्चन को बहुत पसंद किया क्योंकि यही बुनियादी क्वेश्चन था जिसकी वजह से हमारे जानवर जो हैं वो मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं, धकेलते चले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इस पे एक इंतहाई खूबसूरत स्टेटमेंट दी और बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वायरस जानवर के लिए कोई इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, जो वायरल इन्फेक्शन है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और इसका अगर आप कोई भी इलाज ना करें बगैर किसी ट्रीटमेंट के, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, सिर्फ उसको मुतवाजन गिजा देते रहें, तो सिर्फ और सिर्फ आप जानवर के टेम्परेचर पे कंट्रोल रखें, जानवर को बुखार किसी सूरत में भी ना होने दें। और इस पे उन्होंने जो $1 मिलियन बात की वो ये थी कि जब भी कोई जानवर बीमार होता है, वो लंपी स्किन से इफेक्टेड होता है, तो उसको फीवर होता है, तो उसमें एक जो है वो शोशा छूट चुका है कि जानवर को पानी से दूर रखें। और ये सबसे बड़ी गलती है। जानवर के किसी भी एनिमल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उसको प्रॉपर पानी की जरूरत है, वो पिलाने की मद में भी और नहलाने की मद में भी। तो याद रखें कि अगर आपके जानवर को बुखार है लंपी स्किन की वजह से, तो सबसे ज्यादा आपने लंपी स्किन की तरफ इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देनी जितना आपने बुखार की तरफ तवज्जो देनी है। कोशिश करें कि जानवर के बुखार को बहुत ज्यादा कंट्रोल करें।
جب جانور کا بخار کنٹرول رہتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ جانور کے 100% چانسز موجود ہیں کہ وہ لمپی سکن کے اس پیریڈ سے محفوظ طور پر جو ہے وہ نکل سکتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اپنے جانور کو لمپی سکن میں جب بخار ہو رہا ہو، لمپی سکن کے وائرس کے دوران، اس پیریڈ کے دوران اگر بخار ہو رہا ہو تو اس بخار کے دوران اپنے جانور کو پانی سے دور نہ کریں، اس کو نہلائیں ضرور۔ جب بھی اس کو ٹمپریچر نظر محسوس ہو، آپ فیل کریں کہ اس کا جسم جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے، اس کو ٹمپریچر ہو رہا ہے، وہ دن ہے، وہ رات ہے، وہ کوئی بھی وقت ہے، تو جانور کو آپ نہلائیں، اس کے ٹمپریچر کو کنٹرول میں لے کے آئیں۔ دوسری جو بات جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ تھی، جو میرے خیال میں پریکٹیشنرز کے لیے اور نیو کمرز ڈاکٹر کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے تجربہ کی وجہ سے جو سامنے آئی ہوگی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دورانیے میں، ایسے پریکٹیشنرز ہیں جو اس دورانیے میں کسی بھی جانور کو جا کے اینٹی بائیوٹک لگاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک ہو، جس پہ ڈاکٹر صاحب کا جواب بھی یہی تھا کہ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک ہو وہ کسی بھی جانور کی امیونٹی کو، یعنی قوت مدافعت کو، اور کسانوں کے لیے یہ لفظ ہے کہ جانور کی بیماری کے خلاف لڑنے کی جو طاقت ہے اس کو ایک اینٹی بائیوٹک کم کرتی ہے۔ اور نسبتاً کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 15 سے 25، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک ہے اس کی ڈوز اور اس کی پوٹینسی اور اس کی سٹرینتھ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سٹرونگ اینٹی بائیوٹک تھی، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 15 سے 25 دن تک کسی نارمل جانور کی گروتھ کو بھی یہ روک دیتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی جو اس پہ رائے تھی وہ یہی تھی، ڈاکٹر صاحب یہی فرما رہے تھے کہ جانور کو اس پیریڈ میں ایسی اینٹی بائیوٹک نہ دیں جو جانور کی امیونٹی کو کنٹرول کر پائے۔ ہاں اینٹی بائیوٹک کا استعمال کریں، لیکن کب؟ جب یہ دانے نکلنے والا پیریڈ ختم ہو کے اب کوئی بھی جانور جو ہے وہ واؤنڈ ہیلنگ پروسیس میں چلا گیا ہو، واؤنڈ ہیلنگ پروسیس میں چلا گیا ہو، یعنی اس کے اب زخم ٹھیک ہو رہے ہوں، تو تب آپ اس کو اینٹی بائیوٹک لگا سکتے ہیں تاکہ یہ انفیکشن جو ہے وہ نہ ہو جائے۔ اگلی جو کویسچن میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا، وہ کویسچن جو ہے وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل تھا کہ کیا کسی بھی جانور کا گوشت یا اس کا دودھ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کا اس پہ جواب تھا کہ ہاں، اگر آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس جانور کا گوشت جو ہے وہ آپ کو صحت مند نظر آ رہا ہے تو تب آپ صحیح طریقے سے اس کو پکا کر، اچھے طریقے سے پکا کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر جانور کے گوشت جو ہے وہ صحت مند نظر نہیں آ رہا، اس کے اوپر نیڈیولز موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے موجود ہیں، پھوڑے پھنسیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں گوشت کے اوپر بھی، تو پھر آپ اس گوشت کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ وائرس جو ہے وہ جانور سے جانور تک تو منتقل ہو سکتی ہے، جانور سے انسان میں منتقل نہیں ہو سکتی، اگر ہوتی بھی ہے تو یہ انسان میں کوئی زیادہ ایفیکٹو نہیں ہے، تو اس لیے جانور کا دودھ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے یہ کویسچنز اور یہ میں نے کویسچنز کیے اور یہ ان کے آنسر تھے، ہوپس ہو کہ یہ آنسر بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑے قیمتی ثابت ہوں گے۔ تو میری ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یہی درخواست ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی جانور بیمار ہے تو اس جانور کو پانی سے دور مت کیجیے گا۔ وائرس سے جانور نہیں مرتا، وائرس کی وجہ سے جو ہونے والا بخار ہے اس سے جانور مر جاتا ہے، تو وائرس کو آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ زیادہ جو آپ نے دھیان دینا ہے وہ جانور کے بخار، ٹمپریچر کی طرف دھیان دینا ہے اور اس کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اگر آپ ٹمپریچر پہ کنٹرول کر جاتے ہیں تو پھر جانور جو ہے وہ اس پیریڈ سے سیف اینڈ ساؤنڈ نکل سکتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے مال کو، ہم سب کے جانوں کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔